हेलो गाइज, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं क्रेजी RR 99 के अंदर। तो गाइज आज फिर हम हमारे इंडिया के अंदर होने जा रही है G20 की जो मीटिंग है ना, वो इंडिया में होने वाली है। तो गाइज उसके चक्कर में पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सहमे हुए हैं। जो पाकिस्तान के लोग हैं ना गाइज, वो सहमे हुए हैं क्योंकि G20 की जो मीटिंग है वो इंडिया के अंदर होने जा रही है। अब पता नहीं उनको इससे क्या लेना देना है कि इंडिया में कुछ भी हो तो भी उनको पाकिस्तान वालों को मिर्ची लगती रहती है। तो देखते हैं इसमें कि लोगों क्या कह रहे हैं इसमें और क्या नहीं कह रहे हैं। ठीक है गाइज, तो शुरू करते हैं अपन इस वीडियो को। देखते हैं इसके अंदर की पाकिस्तान के लोग जो G20 की जो हो रही है अपने यहाँ इंडिया के अंदर जो मीटिंग हो रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं वहाँ के लोग, उनकी सोच क्या है और किस तरह से वो अपनी इंडिया के बारे में सोचते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं। उससे पहले जय हिंद जय भारत। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सकलैन। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ जी। स्टूडेंट हैं। सकलैन, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि 2023 में इंडिया G20 की जो मीटिंग है वो हेल्ड करवाने जा रहा है कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में ख़ास तौर पे, वैसे दूसरे सिटीज़ में भी इंडिया के करवाएगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि 20 कंट्री वहाँ पर आएंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में बात होगी। क्या कहते हैं कि अगर इंडिया ये कर रहा है तो ठीक कर रहा है? देखें, अभी तक तो इंडिया का कोई फैसला ही नहीं हुआ, मतलब कश्मीर का बेसिकली कोई फैसला नहीं हुआ। आधा हमारे पास है, आधा उनके पास है। तो अगर देखें आप इस तरह का कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं वो पूरी दुनिया को ये इमेज देता है कि ये जो चीज़ है ये आपकी अपनी है। ठीक है, क्योंकि आपकी अपनी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहीं पे भी खड़े हैं या वो, तभी हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं जब वो चीज़ हमारी है। ठीक है, उन्होंने 370 हटा दिया है और इसके अलावा आर्टिकल 35 हटा दिया। तो इसका यही मतलब हुआ कि वो यही शो करवा रहे हैं या यही मतलब है कि वो उन्हीं का कश्मीर है? वो एज होल वो अपने जो है ना, अपनी जो जितनी भी मीडिया को यूज़ करके वो पूरी दुनिया को यही पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर पे हमारा कब्जा हो गया, जितना हमारे पास है ये अब हमारा ही रहेगा। और ये जो समिट जिसकी आप बात करें ये करवाने का भी वहाँ पे मुझे जो लगता है कि ये मकसद यही है। उन्होंने मकसद आपको क्या लगता है? उन्होंने बाकायदा तौर पे बोला है कि हम ये शो करवाना जा रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं कि कश्मीर एक पीसफुल एरिया है और इंडिया का पीसफुल एरिया है। तो ये लगने वाली बात नहीं, प्रॉपर वो बोल चुके हैं। अच्छा, वो बोल चुके हैं। फिर तो ये बात साफ है कि वो मतलब पूरी दुनिया में यही पैगाम दे रहे हैं कि ये कश्मीर हमारा है। ठीक है, अब ये भी पैगाम दे रहे हैं कि कश्मीर एक पीसफुल इलाका है। ये भी पैगाम देना चाह रहे हैं कि वहाँ पर हम डेवलपमेंट करेंगे। तो क्या ये बेहतर चीज़ नहीं है कि डेवलपमेंट करें? देखें, कश्मीर के लोगों का ये फैसला है कि जहाँ तक अभी तक हमें जो भी नॉलेज है या मुझे जो नॉलेज दिखाया जाता है कि वो यार वो वहाँ पे जुल्म करते हैं। उन्होंने जो ज़बरदस्ती करके वो लैंड ली है। ठीक है, अगर वो कुछ दिनों के लिए, मतलब एक दिन के लिए वहाँ पे वो ये शो करवा दें कि जी हमारा इलाका बड़ा पीसफुल है, तो ये बड़ा एक गलत चीज़ है। वो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। अगर ऐसा हो तो बिल्कुल इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर वाकई में डेवलपमेंट हो रही हो, अगर वाकई में वहाँ पर डैम बन रहे हो, वहाँ पर ब्रिज बन रहे हो, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा हो, वहाँ पे एजुकेशन मिल रही हो, वहाँ पे जो उनसे हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिल रही हो, तो फिर अगर तो ये सारी चीज़ें वो दे रहे हैं, ठीक है, और अवाम उनसे खुश है, तो फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर अवाम ही नहीं खुश, अवाम चाहती है कि हम लोग पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें, तो फिर अवाम का ओपिनियन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। पब्लिक का जो मर्जी, जितनी मर्जी डेवलपमेंट कर लें, जब तक अवाम ही नहीं चाहती कि हम लोग इंडिया के साथ जुड़ें, तो फिर आप कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई हैं, ये डेवलपमेंट्स मैंने आपको बताई, गिनवाई, अगर ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा है तो आपको लगता है कि अवाम चाहेगी कि नहीं हम फिर भी नहीं रहेंगे? इंडिया में भी तो मुसलमान रह रहे हैं। इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं। अभी ये 3 जो अभी आपने बात की, अभी मेरे ख्याल 1.5 साल पुरानी बात है जब ये नरेंद्र मोदी ने कोई आर्टिकल हटाया, जिसकी वजह से इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ इतने एहतजाज हुए कि सड़कों पे मुसलमानों को मारा गया। इतने वो क्या नाम है, उन्होंने बेदर्दी से मुसलमानों के हमारे पास जो वीडियोस पहुंचती हैं ना, ये समझ लें कि वही पहुंचती हैं जो हमें दिखाना चाहते हैं लोग, वही दिखाया जाता है। अगर मैं दूसरी वीडियोस में अभी यहाँ पे चलाऊंगा नहीं ना, मैं बेहतर नहीं है। ऐसी वीडियोस हैं, मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि इंडिया के मुसलमान, इंडिया की जो हिंदू लड़कियां, उनके साथ आए दिन वीडियोस वायरल होती हैं कि उन पे जुल्म कर रहे हैं, उन पे रेप केसेस के मार दिया जाता है, काट दिया जाता है मुसलमानों की तरफ से। तो उनके बारे में हम क्या कहेंगे? उनके बारे में देखें, पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, रेप केस यहाँ पे भी होते हैं। यही तो बात है कि एक चीज को हम ये क्यों कह देते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये क्यों नहीं सोच लेते कि यार ये मसले हैं सोसाइटी में चलते हैं, क्या पाकिस्तान में मुसलमान सेव है, यानी मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा कहीं? अगर एक दूसरे में आपस में हम देखें, ये जो जुल्म की बात है ये बड़ी पुरानी डिबेट है। ठीक है, टिपिकल बात हो जाती है। ये हर जिस दौर में आप चले जाएं उसी दौर में ये जुल्म वगैरह हमेशा जो है ना, गरीब बंदा या फिर जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उस पे जुल्म होता है, चाहे वो फिर वो हिंदू हो, मुसलमान
مسلمان ہو عیسائی ہو ٹھیک ہے وہ جدھر بھی چلے جائیں ان پہ یہ ظلم ضرور ہوتا ہے. آپ کسی بھی معاشرے کے کسی امیر ترین بندے کو پکڑ لیں چاہے وہ عیسائی ہے چاہے وہ مسلمان ہے, آپ یہی دیکھ لیں کہ انڈیا کے جو امیر مسلمان ہیں جو کہ انڈیا کی بالی ووڈ انڈسٹری میں ہیں ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا. یہ دیکھیں نا آپ خود پوائنٹ, یہ سارا پاور کا نظام ہے نا, جس کے پاس پاور ہے اس کے ہاتھ میں سارے کارڈز ہیں اور وہی وہ پلے کرتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے اگر پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے, آپ نے بولا کہ وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے اس طریقے سے جو سمٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے G20 کا کیونکہ ابھی وہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے, وہاں کا کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا ٹھیک ہے. تو ایسے تو پھر جو اگر سی پیک کی بات کی جائے وہ آپ کو پتہ ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, وہ گلگت بلتستان سے سٹارٹ ہوتا ہے, گلگت بلتستان سے گوادر تک کا ہے ٹھیک ہے. تو وہ گلگت بلتستان بھی کشمیر کے ایریا میں آتا ہے, وہ بھی پھر ڈسپیوٹیڈ ایریا ہوا نا ان کے کہنے کے مطابق. گلگت بلتستان انڈیا کے کہنے کے مطابق دیکھیں انڈیا جو مرضی کہتا رہے, انہوں نے اپنے مطلب کہہ لو کہ ان کے فریڈم آف اسپیچ اب جس طرح پوری دنیا میں ہے وہ بھی کچھ بھی کہہ تو کچھ بھی سکتے ہیں, ہم لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں نہیں کہنے کی بات نہیں ہے, انٹرنیشنلی جو پورا کشمیر ہے وہ ڈسپیوٹیڈ ہے یا نہیں ہے, ڈسپیوٹیڈ ہے. پاکستان کے پاس ہوا وہ بھی ڈسپیوٹیڈ ہوا یا ڈسپیوٹیڈ ہے. میں کویسچن کر رہا ہوں, پاکستان والا جو کشمیر ہے اس کو تو ہم لوگ پراپر رائٹس دے رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان جب بھی الیکشن ہوتے ہیں کشمیر کے الیکشن ہمیشہ علیحدہ ہوتے ہیں, وہاں کا وزیر اعظم علیحدہ ہے, وہاں کی ساری کیبنٹ علیحدہ ہے. ہم نے تو کبھی ان کے کشمیر کے کسی فیصلے میں کوئی وہ دخل اندازی نہیں کی. اگر دخل اندازی نہیں دی تو پھر وہاں پہ ان کی اپنی پارٹی کیوں نہیں حکومت میں آتی, پی ٹی آئی کبھی نون لیگ کبھی پیپل پارٹی کیوں حکومت میں آتی ہے. دیکھیں تو آپ نے بچوں والی بات کیا کہ ہم نے حکومت ہماری ہے, حکومت پاکستانی پارٹیوں کی, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی انٹرفیئر نہیں کیا. انٹرفیئر دیکھیں میں نہ خود حکومت میں ہوں ٹھیک ہے, پبلک ایز تو پھر آپ کو بات تو میں اپنا دے رہا ہوں نا کہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے جو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے جو دیکھا اس کے مطابق یہ ہے, ہمیں جو سکھایا وہ یہی ہے کہ ہم لوگ کشمیر کو رائٹ دے رہے ہیں. اب کیونکہ میں خود وہاں پہ کبھی نہیں گیا ٹھیک ہے, میں گوگل موجود ہے, آپ نے جا کے سرچ کرنا ہے, آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس کشمیر ہے پاکستان کے پاس وہاں پر کتنی یونیورسٹیز موجود ہیں, جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے وہاں پر کتنی یونیورسٹیز موجود ہیں, ہاسپٹل آپ نے دیکھنے, آپ نے ڈیمز دیکھنے ہیں, پھر ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ کون کہاں پر کتنا کام کر رہا ہے. لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے, کشمیر کا ایشو صرف نعرہ لگانے سے حل ہوگا؟ دیکھیں جب تک کوئی بھی جب تک جو ہے نا انسان اچھا جی جب تک انسان خود اپنے لیے کچھ نہیں سوچتا نا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب دیکھنے سے یا میرے بھی نالج حاصل کرنے سے یا نعرے لگانے سے اس طرح سڑکیں بلاک کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا انلیس اور انٹل ہم لوگ اس کے پریکٹیکل کو اس کی جس طرح کہ عمران خان نے کیا, وہ UN میں جا کے اس نے بات کی کشمیر کی, انہوں نے بھی تو بس بات کی نا. وہی نا, میں وہی اسی بات پہ آ رہا تھا کہ انہوں نے بھی بس بات کی, اس کے خلاف ایکشن انہوں نے کوئی نہیں لیا. بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا انلیس اور انٹل آپ اس کے خلاف کوئی پراپر ایکشن نہیں لیتے تب تک وہ مسئلہ ہی رہتا ہے, اس کو حل نہیں ہوتا. ایشو یہاں پر جو میری آبزرویشن کے مطابق یہ ہے, میں بھی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ ہمیں جو بتایا جائے گا, یہ بھائی کو جو بتایا جائے گا وہ وہی بولیں گے, جو دکھایا جائے گا وہی بولیں گے, جو کتابوں میں پڑھایا جائے گا وہی بولیں گے. ہمیں اپنی ہسٹری کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ریالٹی کو ماننے کی ضرورت ہے, اور پریکٹیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے. نعروں سے کچھ نہیں ہوگا. کیا کہتے ہیں, اگر لاسٹ میں یہ لاسٹ کویسچن ہے, اگر انڈیا والے ان کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کے ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں کشمیر میں, وہاں کا پیسفل امیج دکھا رہے ہیں, تو یہ غلط بات ہے یا ٹھیک بات ہے؟ وہ ایک حساب سے غلط بات ہے, صحیح بات بھی ہے, کیونکہ وہ وہاں پہ کہہ لیں کہ جو ہیلتھ فیسلٹیز وغیرہ وہ جس طرح کہہ رہے ہیں اسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ہیلتھ فیسلٹیز دے رہے ہیں, وہ ایک حساب سے صحیح ہے. بٹ اگر وہ جو ہیومن رائٹس بیسک ہیومن رائٹس ہیں جس طرح کے مطلب جو بھی جو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ظلم ہو رہا ہے, اگر وہ پھر بھی وہاں پہ کنٹینیو رہتا ہے, جتنی مرضی اسٹرکچرل ڈیولپمنٹ ہو جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت شکریہ. آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں. شکریہ.